Muy bien, hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerles aquí en este lindo espacio. La verdad, quiero hacer una breve introducción de esta presentación. Muchas gracias a Marta, a Alejandro, a Lina, a las compañeras de la maestría. Ustedes también le dan sentido a este evento. Teníamos muchas ganas de intentar ocupar otros espacios más públicos dentro del área urbana. Básicamente vamos a hablar con Marta. La intención era hacerlo conversacional para que fuera un poco más fluido y también para darme chance a mí de ir traduciendo. El orden de la presentación de hoy consiste pues en una pequeña introducción que va a hacer Alejandro y un pequeño video para que conozcan también el trabajo de Marta y después de eso ya vamos a comenzar la entrevista, ¿sí? Pues sin más que decirles, de verdad, muchas gracias por estar aquí, le dan sentido a este encuentro y adelante, Alejandro, aquí te va el... Hola, muchas gracias. También reitero el agradecimiento por su presencia. Pues voy a presentar la dinámica. Queremos que sea de manera dialogada, también porque facilita la traducción simultánea, que va a ser Joan. Entonces va a ser una modalidad de pregunta-respuesta, donde iremos explorando en conjunto lo que pensamos que son los aportes más importantes del libro, y vamos también a dar oportunidad a que la autora Marta Leskovic nos presente también sus aportes desde su perspectiva sobre la dinámica. Bueno, en el día de hoy Marta Leskovic va a presentar su reciente libro, publicado apenas hace unos meses, sobre el budismo Zen o Chan Zen, conocido más en México, y la interrelación con las artes marciales. Marta es una investigadora egresada de Serbia, de la Universidad de Belgrado, y actualmente estudia una estancia postdoctoral en la Universidad de Ciencias de China, en Beijing. Bueno, la historia brevemente sucedió porque recientemente, y es un campo que podríamos decir emergente, el campo de los estudios sociales de las artes marciales, ha empezado a abrir campos novedosos que han enriquecido sobre todo el concepto de embodiment o corporización, han criticado y han permitido enriquecer también el concepto pues ya muy conocido de hábitos de Bourdieu, y se han insertado paulatinamente dentro del discurso de la salud. Las artes marciales siempre han tenido una impronta de la salud, y pues ha resultado, o prácticamente no se ha usado como una línea temática dentro de la antropología médica, aunque sí tienen una impronta y una historia sostenida en una preocupación por obtener, por adquirir, por atender problemas de salud. Y bueno, también es justamente, además entonces de este enriquecimiento de ciertos debates, también las artes marciales o el estudio de las artes marciales ha permitido abrir otros debates en el área de antropología médica, como han mostrado los estudios de Chen, y como justamente va a presentar Marta Leskovic sus avances. Marta decidió, brevemente la historia de esta presentación, un poco accidental, encontrando todavía el mundo de las artes marciales y relacionado con la salud, que dialogue con la antropología médica, es un poco incipiente. Encontré literatura y me pareció que justamente, como presentaba en un artículo de Marta, presentaba cosas muy interesantes que
en mi propia investigación me ayudarían muchísimo. Entonces busqué su libro y me enteré que estaba recientemente publicado y además poco accesible. Entonces me comuniqué con Marta, quien generosamente me presentó su libro, y además justamente era el timing perfecto porque venía al Congreso de Antropología, iba a pasar por México, y entonces se organizó, y pues me agradezco especialmente su generosidad de no solo de compartir el libro, sino poder estar aquí acompañándonos. A Marta le gustaría mucho que comenzáramos con la presentación de un video. Hola, maestro. Estoy haciendo mi tesis doctoral de antropología sobre el templo Shaolin. Imagínate un tigre feroz que va hacia ti y tus ojos no parpadean, significa que no tienes miedo en tu corazón. El tigre representa los deseos y las tentaciones del mundo externo. Cuando estamos en la granja, nuestra mente está concentrada en ello. Eso es un tipo de zen. El zen se expresa desde nuestro cuerpo a través de él. El Kung Fu es tan solo una forma externa. Es una forma que representa tu mundo interno. Son representaciones de tu mundo interno. Hasta luego, abuelito. Voy de regreso. El corazón del Shaolin, un film de Hong Kong-sun. Es un documental. Aquí estamos con el equipo desde primavera, verano, otoño, invierno. Todos saben que el Shaolin es la casa del Kung Fu, pero es tan solo un aspecto del templo Shaolin. Nuestro documental se enfoca en la gente Shaolin y cómo practican el Kung Fu, la granja y el Chan. El documental nos dice historias poderosas sobre la gente Shaolin. Estudio doctorado en antropología. Vine a Shaolin a hacer etnografía. Busco la relación entre el budismo Chan y el Kung Fu. Participo en este documental porque creo que capturar el alma del templo Shaolin puede ser un gran proyecto, maravilloso. Bueno, esto es el 2019, en enero, están grabando el documental. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar la dinámica. Una de las inquietudes personales o que me impresionó también este trabajo de campo es que Marta estuvo en una estancia alrededor de 3 años en este templo Shaolin, y pues, uno podría pensar que pues, una entrada, ¿no? un templo además construido en el siglo VI, con una historia bastante interesante y pues con un hermetismo. Entonces, una de mis inquietudes es que ya contestando es cómo se introdujo en este templo, cómo logró lidiar, porque además hizo una etnografía encarnada, es decir, que fue practicante del Kung Fu durante estos años, y además durante la pandemia del 2020 tuvo que estar prácticamente recluida en este templo 5 meses seguidos. Entonces, bueno, esto pone que uno se plantee distintas preguntas en relación a una etnografía, y pues ya iremos
junto con Marta, nos irá contestando todas estas inquietudes. Me gustaría iniciar con esta dinámica solicitando a Marta que se presente, que diga quién es, su formación y, bueno, qué es lo que hace. So I'm just going to translate real fast. Yeah, so we were wondering about your upbringing and how is it that you ended up in the temple? Tell us a bit about your formation, professionally speaking, your experience there. Hello everyone, I'm so glad and happy to be here with you today, and I have to thank Alejandro and Jana and the Institute, of course, for having me here, for inviting me and hosting me. So yes, this is my first book presentation, and I'm really excited. So how did I end up in Charlotte, and how did this book come about? Well, first, actually, I started in my studies in something completely different. I studied physics. Ok, bueno, nos cuenta que, bueno, primero que está agradecida con todas ustedes, con nosotros, y también nos cuenta que es su primera presentación de un libro, está emocionada, y también nos cuenta que, curiosamente, su formación de licenciatura, que es el equivalente al undergrad, es sobre física. So then, I went when I was 18 years old. I went to France and I started studying physics. And after I finished my undergraduate studies, I decided that I'm more interested in understanding the world in terms of humans, not so much natural world. Even though both have their histories, my real passion actually lies in understanding humans. Muy bien, bueno, nos cuenta que después de esta formación en física en París, en Francia, ella decidió hacer un giro hacia temas más humanos, aunque ambos, tanto lo físico, digamos, lo natural y las relaciones humanas involucran distintos misterios, ella estaba interesada en lo humano. Muy bien, bueno, nos cuenta que ella buscaba entender la relación entre el cuerpo y la mente, temas de filosofía, en un contexto filosófico, y cómo estos temas en realidad se materializan en el cuerpo. Muchas veces existe un problema con estos temas filosóficos, aunque hablen del cuerpo para aterrizarlos en temas más reales, ¿no? ¿Sí está prendido? So it's the famous problem of ontological dualism or Cartesian dualism, and so I started to be more interested in that, and I was inspired by my mother, who's an anthropologist, professor of anthropology in Belgrade, to actually understand that I can study these problems that I'm interested in through anthropology, especially because it involved ethnography and fieldwork. Not just sitting somewhere far away from people and trying to understand them from maybe text or books, but really trying to understand through myself and through my experience the world that I live in. Muy bien, bueno, ella quería abordar el dualismo ontológico, por ejemplo, entre la mente y el cuerpo, y también nos platica de su madre, que es una antropóloga que trabaja en Belgrado, quien le sugirió acercarse a la antropología, acercarse al trabajo de campo etnográfico, a través de su experiencia para entender estas temáticas. And so I started doing martial arts in Paris at that time, taekwondo actually. I also encountered another practice which was fascinating for me, and that is called art du déplacement or art of movement, it's also known as parkour or free running. So it's a free movement in urban space, where you try to overcome urban obstacles and kind of appropriate the urban space. De acuerdo, entonces nos platica que en esta experiencia en Francia ella estudiaba taekwondo y estudiaba algo muy bello que es el parkour, no sé si estén familiarizados con ello, que es un arte de movimiento en la ciudad, de superar obstáculos en la ciudad, y se fue adentrando en estos temas. And at the beginning it was fascinating because it was physically
very demanding. People climb walls, they jump from one building to another. But then I realized, because I had a chance to meet the founders of this practice, I realized through talking and through getting to know them better that there is a really strong philosophy behind it of how we confront our challenges in daily life through confronting the urban space around us. So, just to give an example, the main movement is the jump. So, when you do a jump that scares you, you mentally imagine that this is some challenge in your life. And when you do the jump, and when you release that fear, this energy that you develop at that time actually later can help you overcome a life challenge. Bueno, nos cuenta que justamente esta arte del parkour no es solo es movimiento, pero tiene una filosofía fuerte, sólida detrás, que tiene que ver con el enfrentar obstáculos, por ejemplo, a través del brinco, algún obstáculo, una pared, y que esto es equiparable a los retos de la vida, de manera que cuando lo superas hay una suerte de crecimiento. And the founders of this practice came from all around the world. They lived in Paris, but they were originally from Asia, Africa, and Europe. And I realized that this philosophy that they developed was based upon the stories of their parents and grandparents who migrated to France. So they had elements of Buddhism, of autochthonous, indigenous, African, Asian, and even some European philosophies. And this is what inspired me to actually go deeper and say, okay, I really want to go to the root. I want to go to the root of these philosophies. I will choose one and see where does this philosophical kind of ontological power come from. Muy bien, entonces expande en esto que es el parkour, en sus fundadores, y nos cuenta que en realidad responde a tradiciones antiguas de lugares como Asia, África e incluso Europa. De manera que ella agarra interés en esto y decide enfocarse en una de esas raíces que es el budismo. And so after my master's studies, during which this was my entry into anthropology, so during my master's studies in France, I studied this parkour, art of movement. And then after that, I took a year off and I traveled to Asia, to India, and to China. And I visited many places which had this relationship between traditional philosophy or religion, mostly religion, and martial arts. And finally, even though Shaolin was so famous and I knew about it since I was almost I think 3 years old, I didn't purposefully go there to choose it as a fieldwork. But when I was there, I just knew this was the right choice. They were very accepting. They were very happy to have someone do research there. Bueno, entonces nos cuenta que termina su tesis de maestría sobre la temática de parkour en Francia y se toma un año libre y decide ir a lugares como India o China para conocer sobre la relación entre la religión y las artes marciales. Es así como eventualmente llega a este templo Shaolin por razones personales y sin embargo al llegar ahí es cuando ella sabe que quería trabajar ese tema y no solo eso, sino que fue muy bienvenida en el espacio para hacerlo. So that's how I ended up in Shaolin. So that's it. Yes. Aquí se escucha así. Ahora, como pregunta, a partir de estos estudios, viene una primera pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre justamente este budismo zen y una práctica de arte marcial como el Kung Fu? So, would you mind telling us about Zen Buddhism, but also how it leads to martial art, like Kung Fu? So this was my main question of my research, and it is very interesting because you see the relationship. How I studied this. First, I had to choose some theoretical concepts to understand, because when I started kind of reflecting about this question,
then you come to the questions of what is the self, you know, who are the people who are training, and what is transforming through this relationship between martial arts and Buddhism. When you train, okay, your physical body changes, but also you kind of mentally change through years. Not just through self-discipline, but also through how you perceive effort and how you get to know your own strengths, your limits. And of course, when you have philosophy with all of that, it changes the interpretation of your experience. So I needed to define some concepts that I could rely on while I analyze my own experience and other people's experience. So when I went through the literature, I chose kind of the most, I think, foundational concepts and most appealing to me, which were the theory of practice and theories of embodiment and dynamic embodiment. Bueno, entonces ella comienza a justamente querer estudiar esta relación que se le hacía en la pregunta y entra en la misión de escoger conceptos teóricos para reflexionar cuestiones como qué es el ser y qué se va transformando mediante ese entrenamiento, por ejemplo, de artes marciales, en donde el cuerpo cambia, pero también la mente, en especial a través de los años. Y entonces buscó herramientas filosóficas para poder hacer una interpretación y la llevó a una búsqueda de conceptos para entender estos cambios corporales y mentales en el cuerpo propio y ajeno. Es así como ella llega a la literatura de la teoría de la práctica, el embodiment, corporización, y la corporización dinámica o dynamic embodiment dinámico. And then once I had this kind of theoretical framework, then I went a little bit, I was reflecting about this question. So, is Chan Buddhism somehow symbolized in movements? How do you see it? How do you see this relationship? Do you see it with your eyes? Or do you have to do it to feel it? Or is there some experience that you have to have in order to recognize the way other people move? So it was a little bit, I didn't know how to approach this. So first I started with this outer experience of the practice. And I kept asking questions to the teachers, to the masters of Shaolin Kung Fu, who are also monks. I kept asking them, well, you know, where is this relationship? Where is this Buddhism in these movements? Can you tell me the name of this movement? Why is it like this? What does it have to do with Buddhism? And then, bueno, entonces una vez que ella empieza a hacerse de estos elementos para su marco teórico, intenta entender esto del budismo Chan con relación al movimiento. Entonces se preguntaba que si es algo aprensible a través de los ojos o si más bien es algo que se siente al hacer desde la experiencia. Y en un primer momento ella lo aborda desde una idea de experiencia externa al hablar con monjes que también eran maestros y les preguntaba, bueno, ¿dónde está el budismo en estos movimientos, en este arte marcial? And I could never get a satisfying answer because most of the names of the movements were given later in order to record them in the books. So this was not, you know, where it came from. So during my study, to get to the point, I realized that this embodiment, so how does Chan Buddhism exist in this realm of Shaolin Kung Fu, is really defined by the person who practices it. The relations comes from the person who does cultivate Chan Buddhism and who carries it within himself or herself, and also does martial arts. So this whole inside ourselves, which we can call habitus, it integrates these structures, and the embodiment and this relationship is really there. So in this, I can say, habitus of the person, and then I'll say more about the habitus here. Okay. Bueno, entonces esta búsqueda no necesariamente era satisfactoria en un momento, porque muchos de esos movimientos no es que sean nombrados desde un principio, sino que se van nombrando ya más adelante en la práctica. Y entonces ella llega a la conclusión o empieza a darse cuenta que esta relación entre el budismo Chan
Y el Kung Fu se define por la persona que cultiva tanto este budismo como esta arte marcial. Y esa es esta persona que lo integra a través de algo como el hábitus. And I was also asking myself, well, is it possible to go to the highest level of Shaolin Kung Fu without cultivating Buddhism, without really cultivating Buddhism? And how do these elements of Buddhism become integrated in oneself? How do we embody them? So the conclusion that I came to about this relationship is that within the Shaolin Temple, you have different groups of people, and different people embody Chan Buddhism concepts in different ways. So you have foreign students who learn about it, but they usually learn about it as a cultural practice and as something sporadic in their life, as a hobby. So more or less, depending on how devoted they are to it, they can really apply the Chan Buddhist concept in their life. But it's a bit difficult because they live outside of the temple and they just come for a month and then they go back to their daily life where they have millions of other things, and this process of cultivation is not their primary thing, so it's something sporadic. So it's the most superficial, I would say, relationship that comes to be between Chan Buddhism and martial arts. It's not a critique, it's just that life circumstances are such, because they have to embody many other things in their life. They can't focus only on the cultivation. De acuerdo, entonces ella se cuestiona si es posible llegar a lo más avanzado, a lo más alto de la práctica del Kung Fu Shaolin sin el elemento del budismo. Y también preguntarse cómo se integra esto, cómo se encarna, y llega a la conclusión de que el templo Shaolin está compuesto por gente distinta, que encarna esto de manera distinta. Entonces nos da el ejemplo de aquellos estudiantes que tienen esta relación de una manera un poco más superficial, más como un hobby, y que lo abordan por una temporalidad más corta, y además viven en un mundo con muchas otras influencias, que están en contacto con otras disciplinas, por decirlo. Entonces, en ese sentido, no lo dice en mal plan, pero pues es una aproximación más superficial a esta relación. Then within the temple, we also have warrior monks. Warrior monks come as young boys, from 14 years old until 17 years old, to the temple, and they only do martial arts. They're not there to study Buddhism intentionally, but they live in this environment. And they're there every day, they have to participate in the formal ceremonies, all the ceremonies of the monastery, they have to be there, but not as monks, but as lay Buddhists. They train every day the martial arts, and they kind of spontaneously, through years of living there and participating in these ceremonies, they kind of get to internalize these elements of Chan Buddhism within their daily life by repetition, not so much conscious. For example, they do chanting sometimes, they learn Buddhist texts, but not really devoted. They don't care much about it, but they do it simply by repetition. They integrate these elements, and it becomes part of their. It's the most important part of their daily life, because they live in the temple. They don't go out to the temple. It becomes their thing as well. Muy bien. Entonces ahora nos habla de otra población que está en esos templos, que son los guerreros monjes. Son hombres o personas que entran entre los 14 y los 17 años y solo están ahí para practicar artes marciales, no necesariamente están estudiando el budismo. Templo, no como monjes, sino como budistas lego. Y es a través de los años de estar en contacto de esa forma con el budismo Chan, a través de la repetición de las artes marciales, sin necesariamente un elemento reflexivo, que ellos van incorporando esto en su cotidianidad. So for them, this relationship between Buddhism and martial arts comes more spontaneously, unconsciously, but it is definitely defined by the atmosphere and by the living conditions, the socio-cultural surroundings of the temple. Every day they communicate with their teachers, who are monks. As I said, they participate in these ritual processions,
And the style of the martial arts they learn is the traditional style, which has been transformed through the history of Shaolin and carries the rhythm of the movements and simply the demeanor that they come to present their movements is kind of carries this atmosphere of Buddhism. For example, first they have to calmly breathe in and breathe out, and the style is simply the style of it. The rhythm is different. It's accustomed to this Buddhist Shaolin style. Muy bien, entonces para ellos esta relación entre las artes marciales y el budismo se va dando de manera inconsciente y espontánea. A través de las condiciones y la atmósfera de ese espacio que ocupan, de esa rutina de vida y de ese contacto con los monjes. A través de este estilo de arte marcial tradicional que carga un cierto ritmo de movimiento, que de nuevo se relaciona con esta atmósfera, se relaciona con formas de respirar, es que ellos se van acercando a esta relación con el budismo. And so for these first two groups, when I interviewed them, their responses really corresponded to the official narrative of the temple. They were not so authentic. Sometimes they would really, if I was closer to them, they would talk to me as friends and say things more, how to say, spontaneously. But mostly when they talked about this relationship, it was really the narrative that the Shaolin officially tried to put out there as Shaolin Kung Fu, as part of Shaolin culture. Entonces ella trabaja con estos dos grupos que les mencionábamos a través de entrevistas, y lo que encuentra es que hay una forma de respuesta a estas preguntas que es más oficialista, un poco más general, que solo dice que es parte de la cultura Shaolin, y en ocasiones tras bastidores hablaban más a detalle al respecto, pero ella encuentra esta situación. And finally, for me, the most interesting group is the group of ordained monks. Some of them train martial arts, some of them don't train at all. But even if they don't train, they think they're, because they see the trainings and the performances all the time, they feel like they know everything about it. And they even know the movements, you know. Maybe they did martial arts 20, 30 years ago, but they're really also excited when they talk about martial arts, even though they maybe practice only some health exercises. So how do they come to be ordained monks with some experience of Shaolin Kung Fu? There are certain people who come to the temple just to be the monks. They come, they go through their ordination, and they live as Buddhist monks. But others, most of the temple community, come to be warrior monks, and then, after the age of 21, they go through the process of ordination, and they decide to continue living there. Sometimes they don't even decide explicitly. It's just that they don't decide to leave. And then they, they slowly become very comfortable in the monastic way of life, and they stay there. And this is how they become ordained monks with experience, lots of experience in martial arts, and lots of experience in monastic life. Muy bien, entonces ella nos habla de este tercer grupo de monjes que ya pertenecen a esta orden del templo. Y cuando ella hablaba con ellos, eran monjes que llevaban muchos años ahí, que no necesariamente entrenaban esta arte marcial en ese momento, pero sin embargo lo veían ahí todo el tiempo, y se emocionaban al hablar del Kung Fu. Entonces nos habla un poco de estos monjes que están ya en la orden ordenados, y cómo en realidad parten de este otro grupo que les hablábamos, de los monjes guerreros entre 14 y 17 años, pero a la edad de los 21, ellos deciden ya quedarse en el templo, ordenarse, y esta decisión es explícita y quizás implícita en el sentido de que simplemente deciden no irse porque se sienten cómodos con esa forma de vida del templo. So my conclusion was that this integration of Chan Buddhism and martial arts can be done in kind of two ways. One is through the competent practice of particular kind. So either it's Shaolin Kung Fu, either it's meditation, either it's chanting. The monks really practice one of these, they're devoted to one of these practices as their main way of self-cultivation.
So usually warrior monks would choose the Shaolin Kung Fu because they're not comfortable with meditation. Even though meditation is the main thing of the Shaolin Temple and of Chan Buddhism, they can't sit still so long. They don't feel comfortable. So this is one kind of living Chan through competent practice. Entonces, ellos van integrando este budismo Chan y esta arte marcial a través de prácticas específicas. Y ella describe 3 prácticas, que es el canto, la meditación y el entrenamiento. Sin embargo, a estos guerreros no les suelen orientarse más hacia el entrenamiento porque, por ejemplo, no les gusta la meditación, tienen dificultad para quedarse quietos. And then the ultimate experience of Chan, where all is Chan, is when the monks actually devote themselves to the cultivation of Chan Buddhism, and everything that they do for them carries everything that they do in the same way. And this way of doing things, this way of approaching anything in life, is Chan. So it doesn't matter if they say, this is what they say, that doesn't matter if they sleep, if they eat, if they train, if they meditate, whatever they do, it's all Chan. So Chan is a state of mind, a state of being, an experience that you have. And if you allow me, I would like to read some quotes, which I find very interesting, from the monks. I chose some. Bueno, nos va a dar va a citar algunas de estas frases de los monjes, pero nos cuenta que el estado más, no sé si decir puro de esto de Chan con relación a esta devoción, es una forma de entender el Chan como todo, como una forma de vida, como una forma de comer, de entrenar, de meditar. En ese sentido, el Chan es un estado del ser y es un estado de la mente, y un poco para ahondar en ello nos va a dar unas citas de entrevistas. Here's what foreign students say on Shaolin Kung Fu. They view this relationship between Chan Buddhism and Shaolin Kung Fu in terms of complementarity and similarity between the practices of Kung Fu and meditation. So foreign students understand Chan Buddhism as meditation. That's it for them. They view meditation as static and Shaolin Kung Fu as dynamic. They're complementary because they bring you clarity and peace of mind, but the bodily experience is different because one is static and one is dynamic. Entonces nos habla un poco sobre estos estudiantes foráneos de esta práctica que intentan integrar el budismo Chan y las artes marciales y terminan describiendo que la relación entre el budismo Chan y el Kung Fu es una relación de similaridad y de complementariedad. En ese sentido, el Kung Fu tiene un aspecto dinámico y el aspecto de la meditación es un aspecto estático. Ambos conllevan una claridad y una paz mental. Then here's a citation from a warrior monk, about 30 something. So it took me a while to understand why it is that I practice Kung Fu. Frequent physical exercise can have a profound effect on one's character, in that it allows one to conquer one's fears and thus gain strength from within. Practicing Kung Fu improves self-confidence and thus enables us to easily approach and solve problems and challenges of everyday life. See, this is a bit deeper. Okay. Entonces, este conocimiento budista se aplica a la práctica del Kung Fu y, más bien dice, es una cita de un guerrero, de un monje guerrero, dice, me tomó un poco de tiempo entender por qué es que yo practico el Kung Fu. Quizás la práctica frecuente, el ejercicio físico, que llega a tener un efecto profundo en tu personalidad, en tu carácter, y te permite conquistar tus miedos y así ganar una suerte de fuerza desde adentro. Practicar el Kung Fu me mejora mi confianza en mí mismo
y asimismo también me permite abordar y resolver problemas que son retos de mi vida diaria. And then another quote from the most senior warrior monk of all, who actually decided to stay in the temple but not to become a monk, to be ordained, or he maybe was an ordained monk for a few years and then he kind of got out of it, because for men they're able to do it 7 times, for women only once. So you can become a monk, you can stop being a monk, and then go in and out. So he says, when we apply Buddhist knowledge to Shaolin Kung Fu, we get what we need. If practitioners do not strive for anything specific, they will not be able to truly dedicate themselves to their training. Bueno, entonces ahora nos va a hablar de un monje guerrero que es el más viejito o que tiene más años y dice que quizás en realidad no quiso ser monje o quizás lo fue y lo dejó de ser porque dice que en el caso de los hombres ellos tienen oportunidad de ir y venir de esta condición de profes unas 7 veces contrario a las mujeres. Y esto es lo que él dice. Cuando aplicamos el conocimiento budista al Kung Fu de Shaolin, obtenemos lo que necesitamos. Si quienes lo practican no se esfuerzan por algo específico, jamás van a ser capaces de dedicarse de lleno al entrenamiento. Just a second, I want to find the one from the ordained monks, from those who meditate. Yeah, so it's also the same part that was in the video from the master that I interviewed. So he actually, in here, he showed this relationship between life challenges and having strength and gaining strength through martial arts, cultivating courage, and the Buddhist motivation. So he says, if, for example, we wanted to survive a close encounter with a tiger, we would need both physical and mental skill. Confronting such lethal danger without fear would enable us to react calmly and employ our physical abilities. However, if we succeeded in subduing the tiger, the question would arise, what next? Would we let the tiger live, release it, or would we kill it? Genuine compassion entails a certain level of bravery. Setting free a creature that possesses a threat to us is an act of compassion. Bien, trae a colación este video que estábamos viendo ahorita y aquel hombre que hablaba del tigre y la relación que hay entre la fuerza y el coraje en las artes marciales y el autocultivo del mismo. La frase es, si por ejemplo quisiéramos sobrevivir a un encuentro cercano con un tigre, lo que necesitaríamos sería tanto una fuerza física como una suerte de destreza mental. Confrontar ese peligro letal sin miedo nos permite reaccionar con calma y nos permite emplear nuestras habilidades físicas. Sin embargo, incluso si fuéramos exitosos en ello, en el hecho de dominar al tigre, la pregunta sería, ¿qué sigue? ¿Dejo vivir a este tigre? ¿Lo dejo ser libre o lo mato? Ok, entonces nos dice esta otra cita, dice, es parte de esta cita, dice, la compasión genuina involucra un cierto nivel de coraje, de valor. Dejar libre a una criatura que nos representa una amenaza es un acto de compasión. Yeah, so see, the answers are completely different. They completely think in different ways. Some are conceptual, some are very practical, some are just repeating what other people say. So this diversity of thought within the temple was really interesting for me. Entonces vemos que en realidad a través de estos ejemplos que ella nos muestra hay una diversidad de respuestas. Algunas respuestas son muy conceptuales, otras muy prácticas, y lo que ella nos dice es justamente esta diversidad.
tendrán inquietud de saber cómo está organizada, quiénes pertenecen a este mundo social del templo Shaolin, cómo está organizado, cómo está estructurado, cómo son las rutinas, cómo es la vida cotidiana en este templo. So, you spoke of it a little bit earlier on, but I would like to know a little bit on how the temple is organized, how everyday life is in there, and who lives there. You mentioned a couple of social groups. Tell us more about that. Yeah, of course. So the daily schedule has common points for everybody who lives in the temple, but also there are times where everybody has their own work to do. So the morning starts with a prayer, with a chanting, morning chanting, after which follows the breakfast. Then there is rest, and then everybody does their own stuff. The warrior monks train, the meditation monks meditate, and the people who work in the administrations, and that's a big part of the temple, who deal with cultural activities, who deal with publishing and organizing social events. You know, everybody does their own thing. Then there is lunch in the common dining room. After that, there is rest. So after each meal, there is a rest. And after the rest, they all go and walk in rounds. I guess for digestion, that's what they say. Afternoon is also, everybody does their own work, and there is an afternoon chanting. And then the evening, I guess, after. So the dinner is not. The dinner exists in the dining room, everybody can serve themselves, but it's not obligatory because in Buddhism, in traditional Buddhism, Theravada, monks are not supposed to eat afternoon. But in Mahayana Buddhism, which is Chan Buddhism, they can eat, but it's not ceremonial. So, and then after in the evening, everybody goes to bed quite early. After 7 o'clock, let's say 8 o'clock, you can't see anybody out of their rooms. Muy bien, bueno, entonces nos cuenta que bueno, hay un lado de cosas en común en esta rutina entre los grupos y también cada quien hace lo suyo. Entonces nos cuenta que en la mañana hay un canto y un rezo, desayunan, descansan, de nuevo cada quien va a sus labores, por ejemplo los guerreros entrenan, pero también hay otras personas que se dedican a otro tipo de labores, lo que sería por ejemplo labores administrativas, publicar, organizar eventos, luego sigue el almuerzo, de nuevo todo esto en espacios comunes. Después de cualquier comida sigue un descanso. También nos cuenta que tienden a caminar en círculos, que le cuentan que es para hacer digestión. En la tarde también de nuevo trabajo, canto, pero también nos explica que la cena no es obligatoria, no todos la hacen, porque siendo el budismo Chan una variante, hay otras variantes en donde la cena no está permitida. So according to the rules which are common for all Chan Buddhist monasteries, the organization of the temple is divided by certain halls. But for Shaolin, it's a bit specific because they have more elements than the regular Chan Buddhist monastery. So there's the hall of meditation hall. There is the abbot's office, which is the leadership. He's the leader of the temple, the abbot. Then there is the kitchen, the storage room, as they call it. The pharmacy, or the medical department, the warrior monk department, the Office of International Affairs, and there is also another hall. It's not official, but it exists. It's for accepting visitors. That's where I lived, where the visitors live, people who don't belong to the temple, and where cultural activities are organized. Bueno, nos cuenta un poco de esta organización, de estas reglas del monasterio, de los espacios. Nos cuenta que, por ejemplo, está el espacio de la meditación, la sala de la meditación, está la oficina del abad, la cocina. También nos cuenta de una oficina de asuntos internacionales, así como un espacio para visitantes, que es donde ella estuvo. Una de las inquietudes que comparten conmigo es justamente cómo se vincula esta
budismo zen en su práctica, a través de la práctica del Kung Fu Shaolin, con la medicina tradicional china. Una de las inquietudes en este libro de Marta es justamente explorar, encuentra relevante la inserción de la medicina tradicional china justamente en estas prácticas. ¿Cómo es que se articulan o qué relevancia tiene la medicina tradicional china dentro de estas prácticas? So, you told us a bit about Buddhism, but there's another element that's Chinese traditional medicine, and we would like to know how that connects with it all. Yeah. So the main concept of Shaolin culture in modern times is Chan Wu Yi, which means Chan for Chan Buddhism, Yi for Yixue, which means medicine, and it's Chan Wu Yi. Chan is Buddhism, Wu is Wushu, martial arts, and then the final one, Yi, is for medicine. So these are the three elements that which they say are inseparable. So they have a special space, a special courtyard, a hall that is devoted to medicine. Two kind of spaces where they can accept people for treatment, but they do very basic treatment. Because the monks who are there, they have some training in medicine, but it's not really high level. They first become monks, then they go educate themselves maybe for 3 years in a specialized clinic, and then they come back. They more work on how they can apply Chan Buddhist concepts for healing, and they're very much interested in this mental healing, so oriented towards psychology, applying Chan Buddhism for overall well-being. Yeah. So how it is related? I asked that question to everybody. So yeah. Okay. Nos cuenta que, bueno, nos habla del Chan Wu Yi, siendo el Chan, bueno, esta relación con el budismo Chan, el Wu sería el Kung Fu, el arte marcial, y último, este tercer elemento de esa frase, Chan Wu Yi, que es la medicina. En ese sentido, la medicina es inseparable del budismo Chan y del arte marcial, y por ejemplo, hay espacios para la medicina, en donde se trata a la gente de una manera que es relativamente básica, primer nivel por decirlo, es decir, que no son muy versados en ello. Estas personas que practican, que atienden, se educan en clínicas por alrededor de 3 años y vuelven, y lo que hacen es tratar de usar el budismo para curar a la gente en un abordaje bastante parecido a la psicología, de sanación mental y de una búsqueda de bienestar. So one example, one quote that I remember clearly from the head of the department of Shaolin Medicinal Hall, is that he said, because they use acupuncture and tuina, which is a traditional massage, and also moxibustion. It's also another healing technique. He said that the difference between acupuncture that they do and that acupuncture that is done in secular clinics is that when they take out, first they put in the needle, and when they take out the needle, they're supposed to take out the pain of the person with it. It's in a more kind of holistic way. They're supposed to heal that person, not just by putting the needle, but by interacting with the person, them being monks, by giving something to that person, for that person to be able to relieve the person from the pain. So when they take out the needle, they take out the pain of the soul. Bueno, entonces ella quiere hablar un poco de una cita que le da la cabeza del departamento de esta área de curación, en donde por cierto se practican masajes, formas de masaje, de acupuntura y de amoxibustión. Y dice que por ejemplo, la acupuntura que ellos practican es distinta a las otras formas de acupuntura, porque ellos al sacar la aguja, al retirarla, también retiran el dolor, también liberan a la persona del dolor, y en ese sentido pues curan y retiran. And finally is how they practically integrate the traditional medicine and Shaolin Kung Fu, is they have a set of exercises
some of these exercises are, well, you know, the origin is never really clear, whether it really comes from Shaolin Temple or somewhere else. But they have sets of exercises which are similar to Qigong, which are supposed to clear the energy channels within our body, stimulate our vital energy, and help additionally with cultivation. So this is how it's related with Chan as well. Because, for example, when you do meditation a lot, you're still and you need some complementary movement. So these exercises are perfect to compensate the stillness that you have during meditation. And also to heal, also some healing. It also serves, on the other hand, as healing for martial arts wounds. Nos cuenta entonces que hay una integración práctica de todo esto a través de ejercicios, unos ejercicios cuyo origen no es propiamente claro. Y que estos ejercicios se relacionan al Qigong, que son formas de despejar canales de energía, estimular energía vital y practicar la meditación, que se complementa con las artes marciales, se complementan como formas de curación incluso a las lesiones de practicar esas artes marciales. Bueno, para dar este espacio también a sus preguntas, quisiera cerrar y vincular dos preguntas. Una es sobre los aportes teóricos. En este campo del embodiment, de la corporización, me parece desde mi punto de vista que hay dos debates muy importantes. El primero es qué es justamente la respuesta a Bourdieu. Una de las críticas, Bourdieu establece este concepto del hábitus para explicar cómo se van integrando pues, las estructuras sociales y de alguna manera las formas de ser, cómo se van configurando, construyendo estas disposiciones para hacer, para percibir, para decidir. Y bueno, una de las grandes críticas ha sido especie de determinismo, como se ha criticado, que da poco margen a la creatividad, a la modificación, al cambio. Entonces, uno de los defensores pues es uno de sus alumnos, Lloyd Wacan, que justamente con un trabajo de Vox establece diversos grados de hábitos, el hábitus primario, secundario y terciario, y con esto daba cuenta, justamente pretendía dar cuenta de cómo se van adquiriendo nuevas formas. No es que hubiera una determinante, sino justamente dentro de esta primaria se podía integrar uno secundario, uno terciario y así sucesivamente. Este es uno de los digamos que de los debates, y justamente ahí en este marco de las artes marciales han entrado en realidad predominantemente para defender este marco, incluso han denominado la construcción de un hábitus marcial, como sería una suerte de hábitus secundario o terciario, dinámico, corporización dinámica, y que además persigue, desde mi lectura, solucionar o entrar en otro debate, que es justamente la dualidad entre representación y corporización. Justamente una de las respuestas del mundo del embodiment fue esta crítica a la hiperrepresentación que tenía la antropología, como si todo fuera el aprendizaje, el mundo, el habitar el mundo fuera representacional, y este énfasis en el discurso, en las representaciones, y el embodiment intentó justamente integrar al cuerpo, incorporando a su vez también otro debate podríamos llamar del enactivismo,
justamente... ya lo ensayamos. No, ya lo ensayamos. Ya lo ensayamos. Sí. Justamente en activismo que pone todo el aprendizaje y la vivencia en el cuerpo. Entonces, en realidad, en este debate hay esta dualidad, representación y cuerpo. ¿No? Ya vimos que justamente en las citas, en lo que cita Marta, hay esta suerte de perspectivas diferenciadas, quienes son más en la práctica, quienes son más en la representación, pero Marta lo resuelve, no encuentra, sin adelantarme mucho, sin spoilearlo, como dicen, encuentra esta también que justamente, sobre todo en extranjeros que practicaban, no podía incorporarse sin considerar que ya llegaban con representaciones propias, desde su práctica en su lugar de origen o desde incluso el media, ¿no? Los medios de comunicación, cómo van representando el arte marcial. Entonces, Marta entra con este concepto de embodiment dinámico en estos, justamente en el foco de estos debates. Y bueno, al respecto me gustaría preguntar, ¿no? ¿Qué opina al respecto de lo que digo, de mi manera de leer justamente el trabajo, su trabajo, y cómo entonces, ¿en qué consiste este embodiment dinámico, este concepto? Further down it goes. But what he was expanding on habitus, for example, and how a lot of it is explained on how we integrate unconsciously a lot of things, and that leaves little space for change, for creativity. And then he went on to talk about local content and different levels of such embodiment. And then he also spoke on martial habits, yeah. But what he's trying to put on the table is that there are different approaches to it. One being in activism and embodiment, and the other one is the field of representations. And somehow, some way, we merge them together through your field work and how you explain how these people embody this martial arts. But it's not just a matter of embodying, it's also that they come to this temple with certain representations through movies, through other things. And he would like to know what you bring to the table in terms of dynamic environment. Yes, thank you for the question. So I was fortunate to have these different groups of correspondence. So as I said, mostly foreign students were monks and then ordained monks. But within these three groups, there is also subgroups. People from different age, really different generations, come 5 years, when they're 14, when they're 19, and then when they're 23, 4, and then when they're 30, it's totally different. They have totally different mindsets. And I was thinking, well, because the foreign students, when they come to Shaolin, they just want to so quickly, integrate all this, and they want to understand Chan and do Shaolin Kung Fu as if they were warrior monks. And it's always this question: can a foreigner be a warrior monk? That's the main thing that everybody wants. And can one become a master? So it really, it clearly shows that there are stages in learning. And learning means there's learning and knowing, right? There is something that you can mentally repeat, but there is also something that you know with your whole self. And this knowing changes your experience of life. And this is for me how I conceptualize it. This means that your internal self changed. So this means that your habitus changed. There is something that changes. So I realized, okay, well, the habitus can change. It's not because you were born, almost born in a martial arts school that only you can understand martial arts. But this level of transformation depends on the time and on the sincere devotion to this cause. And I believe that transforming our own habitus is a cause that we're all seeking in one way or another in our life. It just depends in which direction we want.
But in the temple, it's very clear because they're there for one thing. They're there for Champun, or they're there for Shalikun. There's no other thing than that. So there it becomes very clear. I'll continue, just sorry. Bueno, pues nos habló de los grupos con quienes trabajó, de toda esta diferencia de interlocutores, pero también nos explica que dentro de esos grupos, que son 3, hay subgrupos. Y estos subgrupos están marcados por aspectos generacionales, por el tiempo que están en esta práctica. Hay distintas formas. Por ejemplo, hay aquellos que querían así aprender la cuestión rapidito, ¿no? Y la pregunta es si alguien foráneo puede volverse un monje guerrero. Y entonces ella pone en la mesa sobre estas etapas de aprendizaje y sobre la diferencia entre saber y aprender, siendo el saber una forma relacionada con el ser, en donde hay un cambio de experiencia de vida. En ese sentido, más allá del templo, todos buscamos cambiar nuestros hábitos. Sin embargo, en el templo esto es particularmente claro. Hay un deseo de transformación. Y no se trata de que nazcas para eso sea dado, sino que tiene que ver con una devoción a una causa. And then so, well, I thought, well, if we change by integrating these elements, these objective elements from our socio-cultural environment, we integrate them, and then we have them in ourselves, and then they're active, and they allow us to act in a certain way, to behave in a certain way. This is this whole process of internalization and manifestation. And this is different from representation, because representation would just be mental repeating of just the behavioral part, without the internal engagement. Then I thought, well, okay, we continually change, don't we? We can learn every day. So I thought, well, this definition that we have about habitus, it's a bit static, and the theory of embodiment corresponds to it perfectly, because it's like, okay, you embody something once, it's some knowledge, there, filled up in your body, and then it's there, that's it. But it lacked a sense of dynamism, where you continually change, and where you continually embody new things. And some things, and then when I got to there, I was like, yeah, but we embody so many things. How can we have them all at the same time? How do they interact? And then I realized that they're not all active at the same time. Not everything that you learn is continually in your influencing how you behave. So some of these things, these elements, which were different objective structures, some of them are active, some of them are not. It depends on the surroundings where you are. And it's this dynamics of how this complex structure within us changes all the time is something that I thought I brought. Esto es algo complejo, espero hacer justicia a lo que nos cuenta, ¿no? Pero dice que cuando vamos integrando elementos objetivos a nuestra práctica, los vamos integrando, vamos cambiando, los vamos internalizando y practicando. Y esto es distinto a formas de representación. Ella lo que nos cuenta es que aprendemos cosas todos los días y que quizás el hábitus a veces se aparenta como estático. Y nosotros, ella necesitaba mayor dinamismo en la forma en que encarnamos las cosas, porque siempre estamos encarnando cosas nuevas y estas cosas que encarnamos se activan de manera diferencial con relación a los momentos, al ambiente, y es lo que ella cree que aporta a la discusión. And I will give an example which is, I think, clear to everybody, and it's from a completely different context. For example, now there is so much talk about sustainability and our relation towards the environment, respect towards the environment, preservation of the environment. And we all know that, and we can all talk about it and say that we want to be part of this community. Is responsible for our own well-being. But when you come to everyday life, to every single thing that we do, you can see clearly that so few people actually live with this knowledge. Because when you live with this knowledge, you naturally act in this way. But what does it take
for you to really embody something and to have this knowledge active with you all the time. So this is kind of the key question that I came to. Y nos da un ejemplo para que pensemos esto que ella plantea, y lo plantea desde la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Entonces nos habla de que es bastante claro para la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, esta responsabilidad con el entorno. Sin embargo, a pesar de tener esa noción, no es que nosotros encarnemos esta responsabilidad, no es que lo vivamos todos los días, a pesar de que tenemos esa conciencia. Entonces ella es lo que se pregunta, ¿qué se requiere para encarnar entonces esto que ya sabemos, por ejemplo en este caso con relación a la sostenibilidad y el medio ambiente? And sorry, just to add one last question. My reply to that, which I got from one wandering monk, he doesn't belong to any temple, he just wanders around. Because I asked him, well, you know, you already got your realization of Buddhism, why do you have to continue to practice every day, chant and meditate? Like, it's okay, you're like enlightened or whatever, you know? And he says, no, because you forget. The things that you might understand one day at one moment, you will forget. So this is why you do the practice, the spiritual practice, to remind yourself, and this is why it has to be every day, multiple times a day, because you have to remind yourself constantly of the things that you want to live by. Bueno, esto es muy bonito, a ver si le hago justicia. Entonces ella trata de responder esto que decimos, y la forma en la que lo trata de responder es a partir del dicho de un monje errabundo, errante, con quien ella habló, y era un monje ya grande, versado en lo que él hacía. Entonces ella le preguntaba por qué él seguía practicando, cantando, meditando, y la respuesta de él es que no es que ya lo sepa, es que las cosas se olvidan, las cosas que conocemos las necesitamos estar recordando. En este caso necesitamos recordar nuestras razones de vida. Bueno, antes ya de darles la palabra a ustedes con sus preguntas, quisiera hacer la última pregunta sobre la metodología. Me pareció bastante interesante, integra distintas, entre esas, pues la entrevista como se evidenció ya, pero también ella entra al templo como practicante de Kung Fu, y creo que eso, desde mi punto de vista, adquiere otra dimensión metodológica. Eso quisiera preguntar, ¿cómo fue su metodología y cómo fue también, qué aporte tuvo al integrarse a este mundo social del templo Shaolin como practicante? So this question is in regards to your methodology, the fact that you practice it, that you approach the subject matter in practicing. So if you would be so kind to tell us about it and how that helped you interpret it, understand it better. Well, when you're a practitioner, it's something that you study. There's, of course, a positive and a negative side about it. The positive side is that you're passionate about understanding it. So there's no, working hours. Nothing is difficult for you. Nothing is a challenge in a negative way. You're always kind of inspired. You live to understand all this. But the negative side is that it's really difficult to have a distance. Because you also want to excel in that, and you also want to learn, and you want your teachers to think that you're good in it, and you want, you want to be an exemplary practitioner as well. So, and you constantly want to say, well, this practice is so beneficial. You want to recommend it to everybody. So, this kind of, so you have to learn to go in and go out. To change roles, to be critical, but then not fake critical to prove that you're critical. So I think it comes with time. Luckily, my writing of this book took like 7 years. So with slowly you just get a little bit more and more distant. But now I definitely have much more distance than when I was writing the book. So I think in the book, if you read it, I'm definitely not a perfect example of distance. I love this place. So yeah, I don't know if I answered. Yeah.
Bueno, voy a contar lo que nos contestó. Con relación al hecho de que es practicante de Kung Fu, no es que nada más lo haya estudiado, ella dice que hay pros y contras, ¿no? El lado beneficioso de esto es que tú tienes una pasión por entender, porque todo es muy chido, ¿no? Hay un grado de inspiración en lo que haces. Sin embargo, el lado más negativo es la dificultad de la distancia, porque hay una impronta personal en quererse la mejor en esa práctica. No es solo una cuestión de entenderlo, es llegar a ser la mejor y también volverse una suerte de vocera de esto, estarlo promoviendo. En ese sentido es un ir y venir de esa posicionalidad, y ella nos cuenta que es necesario ser críticos de una manera real, y que a ella le tomó 7 años escribir ese libro, y que aquella persona que era ella cuando escribió ese libro definitivamente guardaba una relación de proximidad mucho más intensa que lo que hace ahora. So I think that in that kind of situation, if you are a practitioner and an observer and a researcher and everything, you have multiple roles, it's good to have critical colleagues who will read your work and who will tell you, like, okay, you know, this is like, you need to be more critical. And then you revise, and with the time it changes. Yeah, this is kind of going in and out of these roles is this flexibility, you know, not being stubborn about proving something that is personally important for you, but being aware that you're writing this for a larger audience. Creo que esto es interesante para quienes están aquí de la maestría. Bueno, por un lado dice que estás como investigadora, estás como practicante, hay una multiplicidad de roles. Entonces ella recomienda estar con colegas críticos, acercarte a colegas críticos que te ayuden, que te ayuden a darte cuenta de eso, tener una flexibilidad y no ser tan terca con una agenda personal respecto a tu práctica, en este caso del Kung Fu. Ahora, si tienen alguna pregunta, damos este espacio para sus preguntas. Hi Marta, thank you very much for all the information and what you have shared about your book. I really like what you presented. I've been practicing martial arts, Chinese martial arts, for 10 years now. So I was very happy to come to something like this. I mean, crossing martial arts with anthropology is something very exciting for me, right? And Sí, si quieres traducir. No, tú no. Okay. All right. So, as a practitioner, as a martial artist, I have a question. I know that during the Cultural Revolution in China, Mao Zedong prohibited some practices, some martial arts practices, the ones that were kind of when you were cultivating inner energy and etc. So, and because of that, many disciplines were modified. I mean, they were kind of regulated, right? So they couldn't practice the art as it was originally. So my question is, do you know something about that? I mean, what happened to the monks? What happened to the Shaolin temples in that case, right? Many masters were persecuted. They had to hide from the military forces, right? Chinese, they were very fierce, right? So that's my question. Do you include something about that in your book? That's my question. Si quieres decirla en español, porque está muy interesante con relación a la revolución cultural. Le acabo de preguntar a Marta si en su libro, durante la revolución cultural en China, con Mao Zedong, se prohibieron muchas artes marciales y sobre todo el cultivo de artes marciales internas. Entonces se regularon las artes marciales. De hecho, algo que no le dije a ella, pero lo voy a agregar ahora, es que se separó la práctica del Tai Chi de la práctica energética y nació el Tai Chi como lo conocemos acá en este lado y se separó en el Qigong, que es la práctica energética. Entonces le pregunto yo a ella si tiene algún dato, incluye en su libro algún dato que hable acerca de estas modificaciones. ¿Qué pasó con los templos shaolines? ¿Se modificó? ¿Se acortó la práctica? ¿Se limitó? ¿Qué es lo que pasó? Eso. Muy interesante, gracias.
¿Quieres responder? Yeah, thank you for the question. Yes, well, actually, in my book, I don't write about that. I just gave a brief historical, or did I take it out in the end? I'm not even sure. Because I had only a brief historical introduction. I wanted to devote my book to the today contemporary practice within the Shaolin Monastery. But there are two books which are really good. I will give you the reference later. One is from Meir Shahar and the other from Lu Zhongxiang. But what happened, because I asked this question, of course, to the community, to the monastic community, so what happens during these historical events or time frames when the practice almost comes to an extinction? So a lot of lineages disappear. And when the two previous abbots, the first abbot that came after the Cultural Revolution, when they started to kind of recollect the community, to build up the monastic community again, they also started to according to the historical records, because they were not destroyed in Shaolin. Part of them were destroyed in 1928 during the fire. But a lot of historical records remained, and also not only in Shaolin, but also in other monasteries that are related to Shaolin. So based on these books that they had, they started to reconstruct their cultural heritage. And so when you look at the practice of Shaolin Kung Fu, when I came to the monastery, almost each monk had his own style of the same style with the Shaolin Kung Fu. Because in Shaolin Kung Fu, you have a lot of different styles. Tu Wei Chuan, Lian Hua Chuan, Xiao Hu Chuan, and each of these is a style, but then every master practices it a bit differently because their master belongs to a certain lineage. So some lineages are lost, but thankfully some are preserved. Ok, bueno, sí me pasa algo adelante, pero ella nos cuenta que, bueno, en su libro ella en realidad se trató más de enfocar en lo contemporáneo. Hay dos referencias que te va a compartir. Nos cuenta que casi se extinguieron linajes, pero nos habla de las abadías que después de la Revolución Cultural intentaron reconstruir esto, y la forma en la que lo hicieron fue a partir de récords históricos, de libros, donde intentaron reconstruir esta herencia cultural. Y entonces ella fue viendo que cada monje tenía estilos diferenciados de lo que quedó de estos linajes. I hope I did it justice. So if you're reading, is there an original transmission of knowledge which lasts for many centuries or generations? Very few. There's always some kind of a rupture, but they exist, but just in very, very few cases. And a lot of what exists today as Shaolin culture was built as a reconstruction based on historical evidence that they had. Es muy interesante porque nos cuenta que hubo una ruptura y que en realidad los estilos actuales son una reconstrucción en gran medida. Hola, a mí me gustaría preguntar si puedes como ahondar un poquito más en el lugar de las mujeres en el lugar, o sea, en el templo, porque mencionaste en algún momento que no tenía como no era la misma dinámica de ser un monje, que puedes salir del monasterio y luego entrar y hasta 7 veces, y que si eres mujer no. Entonces me gustaría saber si había mujeres y qué hacían ahí, si se reproducen roles de género también en ese lugar o cómo funcionaba. Y que va relacionada con esta pregunta es que si tú crees que hubiera sido diferente tu interacción si fueras hombre y tú hubieras entrado como aprendiz o a entrenar, ¿crees que hubiera sido diferente lo que ellos te hubieran compartido? Porque, o sea, me imagino que... Ay, ya la estoy poniendo difícil. Me imagino que a lo mejor hubiera cambiado la experiencia, no sé qué pienses, o también está de por medio que hay secretos que no van a compartir contigo porque son, pues, como que
muy simbólicos o así. Y otra pregunta que tengo es que si ahondas en tu libro relaciones de parentesco, porque yo platicando con Sole sobre esto de las artes marciales, se generan vínculos que terminan siendo como relaciones de parentesco, que es algo que le interesa mucho a la antropología. Entonces, esas son mis preguntas. Okay, these are great questions. I'm just going to ask them from here. So the first one's in regard to gender, the second one in regard to kinship. So I'm going to start with gender first. And she wants you to expand a little bit more on gender differences because you did mention them a little bit. So she wanted to know about even roles, gender roles, and even a reflexive question. How would it have been different for you to do your fieldwork as a male? Now, the other part of the question is in regard to kinship. You're speaking of people that are there, and they start developing types of relationship that are very much like kinship. So yeah, she would like to know about that. Yeah, okay, so first, Shaolin Monastery is a male monastery. There are no nuns there. Within the Shaolin Temple complex, there is another nunnery where there are only a few nuns and they don't practice martial arts, and they're quite, I think they don't have really good relations with the Shaolin Monastery because, I don't know, at some point I witnessed some situations where I thought the interaction is not so close. I don't know in details, but there are no women in the Shaolin Temple, only men. There are visitors, but nobody who works or belongs to the temple. That's the second question. Definitely my fieldwork would be different if I was a man. How and what way? Well, you know, most of the content of my book is from the interviews. So whether they would answer a different question to me as a man, I thought about that, and I thought yes, of course. But then they would give different answers. One master, the most senior one, warrior monk, so not a monk, he told me that. He told me, well, you know, in a year after this, you come and you ask me this question, the same question again, I will give you a different answer because you will come to me as a different person. And then if a different person comes to him and asks him the same question, he will give another different answer. So of course it would be different if I was a man, but it would be different if I was another woman as well. It really depends on how you interact with these people. So I always tried to not pretend that I'm like, you know, not a woman, but I tried to not I tried to focus on me, on the question and the word that I have, and to kind of neutralize a little bit the body behavior that would represent me as a person, not just as a woman, but my character, so that I would just get them to answer to my question. Just to be a little bit more calm, many questions. So this is how I tried to deal with this. And at the beginning it was really difficult because I'm used to saying hi to everybody, you know, and being really talkative. But when you do that to a monk, they just put their head down and they go. They're not used to this. In China, they don't interact like this. In my institute, you know, we go past a person who doesn't they don't say hi. It's a culture. In the monastery, it's even more. So it was a bit difficult to see how would I get the answers to be more general and not just to be my ethnography. So I tried as much as I could, but it's always personal. Ethnography is always personal. Bueno, okay. Bueno, en general no hay mujeres en los templos, habla de algunas pocas monjas, pero dice que la relación no era buena. También había algunas visitantes, eso con relación al género. Respecto a la parte reflexiva de si hubiera sido diferente si fuera hombre, dice que ciertamente, pero también hubiera sido diferente si hubiera ella planteado esas preguntas en otro momento de su vida, porque cambiamos con el tiempo. Ella lo vincula a una respuesta de un monje que le decía que él le podía dar distintas respuestas a través del tiempo. Dice que ella trataba de morigerar su
personalidad, su movimiento, su cuerpo en las entrevistas, que no se hiciera tan patente, para procurar respuestas simples, concretas, y dice que la interacción en general es un poco distante, particularmente dentro del templo, pero también afuera. In China, their culture is not, they're not so interactive with, you know, Proxemia. yeah, especially the Yeah, and what about kinship? Baba kinship, yeah. So I was really positively surprised by your question because last year I talked to one famous professor from America, Fatwa Al-Gindi, about this question. Because she told me, she leads a journal in kinship, and so we talked about this, and then I asked her, well, can the relations in the Shaolin Temple be considered as kinship? Because they have this master-disciple relationship which really corresponds to a father and son relationship. They even call Shifu in Chinese, which means master. It consists of two characters. The first one corresponds to teacher, and the second one to father. So I was really interested, and then she told me, well, you can write an article with the title, Are the relations in the Shaolin Temple kinship? Is this kinship? I didn't do it, so I think that it depends how you define it. I think it's a good topic to investigate. Me, somehow, intuitively, I would say yes, it can be framed that way. Ok, bueno, dice que es muy placentero para ella escuchar tu pregunta, que le parece muy interesante, que de hecho un antropólogo o antropóloga distinguida que es editor de un journal, de una revista de estos temas, le hizo esa misma pregunta. Y ella habla de la relación entre el maestro y el discípulo, que es muy similar a la del padre y el hijo, y habla del Shifu, que tiene una acepción como maestro y otra acepción como padre. Entonces ella dice que pensó en hacerlo como un texto en donde lo plantearía como una pregunta, pero que intuitivamente ella diría que sí hay una relación de parentesco. Sorry, just to add, also Professor Gindi, she told me that why this can be this question can be examined scientifically is because kinship has certain rules. Not everything can be kinship. So I would need to compare this to the rules that exist about kinship really systematically and then get an answer. Ok, interesante. Bueno, dice que si fuésemos a abordar esta pregunta, a contestarla, tendríamos que abocarnos a examinar el parentesco, y el parentesco tiene reglas. Entonces eso requeriría una revisión sistemática de estas reglas para poder contestar eso. Great. I'm running out of paper, I should need some paper. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Claro, adelante. Bueno. No. Ahí está el micro. Gracias. Hola Marta, pues bueno, yo soy María. Muchas gracias por tu libro y también por compartir tus experiencias. La primera pregunta que tengo, y va en relación a lo que pregunta la compañera antes, tiene que ver con estos templos han seguido existiendo. Actualmente, ¿de qué manera no se financian? No tenía como esa duda. ¿Cómo han mantenido su funcionamiento a lo largo de la historia o recientemente quizás cómo funcionan? Y la segunda es acerca de cómo has encarnado tu propia experiencia de Kung Fu, ¿no? En si algo ha cambiado, a lo mejor en tu experiencia espiritual o emocional o física a través de esta práctica, ¿no? Si tú fueras, si a ti te entrevistaran en ese sentido, con las preguntas que tú tal vez hiciste a los monjes, ¿tú qué responderías? Okay, great question. So, she's wondering about the temples. How do they finance themselves? How do they function in that sense? And the second order of the question is, how do you embody what you learn? Like, how did that change you emotionally or spiritually, physically? How would you speak on that? So there are two types of temples. One type of financing comes from the government, and the other from donations. So the Shaolin Temple exists from donations. So it's a bit difficult for them because there's a lot of political stories and problems because they earn a lot of money. Well, they're supposed to earn a lot of money, but then the local government
kids, and there's a whole story like around that, and there's scandals, and the abbot who created the whole Shaolin culture environment was recently forced to leave because he had disputes with local government. So for me, that's a really sad story because he's the person who created the whole. We wouldn't know about Shaolin Temple if it wasn't for him. I think he did a great thing that goes beyond religious institutions. But that's another story. But yeah, so this is about finance. And so the second question. So how did that? How did it change me? I realized how it changed me when I left the temple. And it was more of this need to go back there. I really wanted to go back. I spent 2.5 years there, and I just went occasionally back home for a few weeks. So I got used to this atmosphere where everybody tries to be the best of themselves. Everybody tries to self-cultivate. It's amazing, and it's so much different than when you live in normal society. So it did change something about my perception of what I need, and about that. Physically, how it changed me? Well, I trained every day a lot, so it did change me physically. And what I can say that I noticed most is that after I left the temple, for some time I continued to do meditation, the exercises that I learned there, and then I stopped. I did other types of training. I did, taekwondo and boxing, and Thai boxing, but I stopped doing the daily routines that I had in the temple. And for some time, I had this good feeling that I had in the temple, this feeling of really, peace and feeling good and positive, and not worrying, not having this kind of anxiety or fear. And then it lasted for a few months, and then it just, So this is why everyday practice is important. You lose that feeling that you have been building for years in a few months. It is a continual process of transformation. Because then you learn you shouldn't stop, and then you try to do it again, and then you progress more. And then, it's up and down. Ok, bueno, primero nos cuenta de los templos. Dice que hay dos formas de financiarlo, una es con el gobierno, otra es a través de donativos. Habla de una situación difícil con estos templos y la relación con el gobierno. De hecho, nos cuenta que un abad muy importante para hablar del Kung Fu y de todo esto del budismo, eventualmente justamente fue exiliado por problemas con el gobierno. Por otro lado, ella te comenta en esta parte de cómo cambió, que cuando se fue del templo después de estar ahí 2 años, se acostumbró tanto a un espacio que quería volver, y que era, en el templo era un espacio donde siempre buscaba ser la mejor versión de ti misma, y entonces ella extrañaba eso. También menciona la parte física del entrenamiento, y dice que después de salir del templo ella seguía entrenándolo, pero lo fue haciendo menos. Eventualmente sus rutinas fueron haciendo estas cuestiones diarias, y en ese sentido cambió un estado de positividad que ella tenía, y recalca la importancia del entrenamiento diario, un poco volviendo a lo que ella comentaba de seguirlo practicando. And I would just like to add one thing, is that I noticed with monks who leave the temple, or warrior monks, they didn't even become monks, but they lived in the temple for a very long time. And then they leave the temple, and sometimes, a lot of times, they just come back or continue coming back. And they have problems of integrating in society. Because in the temple, even though there are a lot of tourists every day and it's crowded, you think that you're actually not distant from the society, but you're so distant. You're so protected there from everyday life in society. So you become much more sensitive. I think I became much more sensitive when I was in the temple. If you don't learn how to protect yourself, you will just remain, sensitive. Bueno, habla de monjes que se van del templo y muchos de ellos vuelven y en realidad no se logran integrar a la sociedad afuera, a
pesar de que en el templo hay mucha gente, hay gente visitando, en realidad es distinto a cuando salen. Ella reconoce que se volvió más sensible desde que salió del templo y que ha trabajado con eso. Gracias, Marta, por tu increíble presentación y compartir una experiencia tan novedosa y tan reflexiva. Creo que has logrado como transmitirnos esta doble dimensión de la experiencia concreta de estudiar artes marciales y budismo, y al mismo tiempo tu experiencia personal. Entonces, yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo lograste entrar? En términos de fieldwork, en términos de trabajo de campo, de negociar la entrada a un espacio muy específico, muy exclusivo y por tanto tiempo. ¿Cómo fue ese proceso también de negociación y cómo eras percibida también adentro, ¿no? En tanto antropóloga, practicante, etc. Y la segunda, que tiene que ver con, digamos, tú estás, Alejandro te colocaba tus aportes en relación al pensar el tema de lo corporal, ¿no? De cómo estás haciendo ahí como elementos para pensar esta dinámica corporal en transformación. Y yo me preguntaba que al mismo tiempo estás trabajando temas que tradicionalmente han estado separados en la antropología, que es el trabajo físico, el trabajo corporal y el trabajo, digamos, el análisis de las religiones, ¿no? Como que corren por vías distintas. Y tu trabajo integra estas dos perspectivas también, porque finalmente hay una dimensión, ¿no? del budismo en tanto práctica devocional, etcétera, y al mismo tiempo esta dimensión corporal. Y del anterior, digamos, olvidé decirle, y esto también es clave, un tema con el tiempo, el timing. Cuando aquí estamos hablando de prácticas de larga duración y al mismo tiempo estabas haciendo el doctorado con unos tiempos que corren en otra lógica y en otro rush, ¿cómo hacías para conciliar en el trabajo de campo estas dos dimensiones y estas dos concepciones del tiempo y de la vida tan distintas, ¿no? Una orientada a lograr esta mejor versión de ti, con paz, etc. Y otra, tienes que producir, terminar, graduarte, hacer una etnografía y producir académicamente, ¿no? Entonces, por ahí, muchas gracias. Another great question. So she's really thankful. She considers your work incredible with a lot of novelty, and she wants to ask two questions. The first one is, how did you get in there? How did you negotiate your field work in such a hermetic, closed environment, and for such a long time? And how were you perceived? Me dice se me escapa algo. And the second part of this, yeah. So on your field work, I mean, you're working on the physical part, on physical transformation, embodiment, but you're also working on religion and devotion. Yeah? There's levels to that. How do you integrate it? And also, how do you integrate the co-abundance of time, the different timings in regards to your PhD, which is a particular timing, and you have to hand in things and produce. And on the other hand, you're in temple where it's different timing. So how did you work around that? So the first question about how I getting into the fieldwork, being integrated into the community. Actually, Shaolin Temple at that time, now it's not possible anymore, they accepted foreign students. So you can write an email to them, you pay, at that time it was $1,000 per month, quite expensive. So you had food, accommodation, and training. It was a standardized program. We lived in a place that was, so it's a big scenic area, and then inside of the temple, you have this small this small road, with lots of Kung Fu schools, small Kung Fu schools, which do not belong to the temple, but for example to ex-warrior monks or who decided to open their schools, and our little house was there, our hotel was there. So I came in, just as any foreigner. I